Big Info bɔfɔlɔ bɛ kunnafoni lakika sɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛ k'an lamɛn yɔrɔ yɔrɔ aw bɛ k'an filɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila ye nin y'aw ka kunnafoniw lase waati aw ma bɔfɔlɔ bɛ selege naani kunnafoni bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan bakuruba la Musa bɛ Sidibe ale n'a jɛɲɔgɔnw bɔfɔlɔ bɛ cercle commune 13 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko n'a sɔrɔ an ma se ka minnu lasɔrɔ kunnafoniw an bɛ se k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'aw danse aw bisimila ye aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ munumunu salo kɛ sugu kɔnɔna na k'an jukɔrɔma dondobaw ka foli ani tanuni k'a bila olu la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔfɔlɔ bɛ selege naani kunnafoniw ka fara ɲɔgɔn kan k'a ta k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma. Awo kola digibana tigiti kelen ye madame Camara Mamusuko ale yiri siyɛn bɔla ye yiri fara fleury ka a caman santa ana dɔni santa a bɛ sɔrɔ madame Camara Mamusuko ale ka denbaya la bafula bɛ yen o kuma yiri minnu bɛ yen olu dɔw filɛ yagi bɛ yan sunsun bɛ yan eucalyptus bɛ yan gomier bɛ yan zɛgɛnɛ bɛ yan zira bɛ yan tomin bɛ yan magalintan bɛ yan wa o ta damana ye dɛ yiri caman wɛrɛ bɛ yen n'aw mago b'a la a bɛ se k'a wele a ka nɛgɛjuru sira la 66 67 38 90 orange 72 79 49 35 o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ k'aw ye yiriw san madame Camara Mamusuko fɛ yen nɔ a turu cogo bɛ k'aw kɔnɔ lafili ayi o kana aw kɔnɔ lafili bilen a y'a wele a ka nɛgɛjuru sira la a n'a ka équipe bɔ ka bila la ka taa aw ka yiriw fleurs ka taa turu aw ka du aw ka baarakɛyɔrɔw fo ka taa se aw magoɲɛ yɔrɔ n'aw b'a fɛ ka yiri k'a kɔnɔna la n'aw ye madame Camara Mamusuko wele a n'a ka équipe bɔ ka bila la u bɛ taa ka baaraw kɛ aw ye o kuma yiri y'an ka adamadenya sinsin bere dɔ ye maa bɛɛ lajɛlen kan ka yiriw turu k'a kungo ye madame Camara Mamusuko ala k'i mɛn an kɔrɔ belebelew ka belebele. Bafulabi ani alamini ka taa se Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ZBB SAR kɛmɛ k'u bolo bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Bafulabi cercle fan bɛɛ lajɛlen fɛ aw kana jɔrɔ bilen ji ɲumanko la n'aw mago bɛ forage la a ye wele bila ZBB SAR ma u bɛna ka forage se aw ye a da nɔgɔmani na wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ u t'a damana ye n'i ye ji di maa ma i b'a bɔ dibi la o kuma ka dakɔnɔ yelen di aw ma yelen min ni si b'a la wa miselima bi sufɛ i b'a tɔmɔ o bɛ sɔrɔ ZBB SAR ka baaraminɛnw fɛ lampadaire dakabanaw minnu bɛ sigi so sanfɛ ani minnu bɛ sigi poto la a bɛɛ lajɛlen n'a sɔngɔ don sɔngɔ ka di fo k'a dama tɛmɛ o kuma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ZBB SAR fɛ yen nɔ n'i y'a commande k'u fɛ u bɛ taa di ma f'i jabala la f'i ka dugu la ZBB SAR u cɔgɔlen filɛ Sotiba kaburudo kɛrɛfɛla la goudron min bɛ bɔ Jelibugu la ka taa bila Kulukoro sira la n'i ye kunkɔrɔta i bɛ ZBB SAR sɔrɔ yen nɔ o kuma aw kana sigi aw kana ɲinɛ a ye wele bila u ma waati bɛɛ u b'aw ka welew jaabi ZBB SAR jɔnkala i nali kɛra sababa ye i kɛra tile ye bolo t'i bɛɛ bilen i ye fantanw ani tɔgɔdalamaw i ye anw nimisi wasa ala k'i nimisi wasa ZBB SAR aw kana segin bilen a y'u wele aw mago bɛ fɛn fɛn na bagan dumuni minɛnw masa min bɛ bagan dumuni a kɛnɛ a n'a jalan dilan aw ye o kuma o masini bɛɛ lajɛlen bɛ a sɔngɔ ka di fo k'a dama tɛmɛ a ye wele bila ZBB SAR ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw la aw mago bɛ minan na entreprise dɔ min ni sɛbɛ ka d'u ye kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ZBB SAR fɛ yen nɔ aw kana ɲina k'a fɔ k'u b'a di aw ma a sɔngɔ duman na Bafulabi ani alamini bilen aw kana jɔrɔ ye aw kana hami ZBB SAR kɛmɛ ka kɛ an jigi ye a bɛ se k'u wele u ka nɛgɛjuru sira la u b'aw jaabi waati bɛɛ lajɛlen la ZBB SAR fɛn min bɛ se o kan ka yira de o kuma n'i dɔgɔnin i ka ca la i m'a ɲɛdɔn de ZBB SAR ko a ye jigi a ye bi a ye jigi a ye sini u cɔgɔnɛ bɛ Bamako nka u kɛmɛ k'u bolo bɔ Mali bɛɛ lajɛlen ye ZBB SAR tilew ka tile ala k'i mɛn an kɔrɔ. Bafulabi bɛ selege naani kunnafoniw an b'a daminɛ ni Bafulabi bɛ yɛrɛmarakafo ale kɔnɔna ye dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni min sɔrɔla Bafulabi ale yɛrɛmarakafo kɔnɔ k'u fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma bamanankan cɛɲi na Fili Jalo ale bɛ baara kɛ radio Kaso lamɛn la an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw bɔlɔlɔ siraw sanfɛ Big Info Bafulabi jabarani an ka jɛ k'ale ka sɔrɔlenw lamɛn. Walasa ka bɛn ani keleya sabati Bafulabi cercle yɛrɛmarakafo dugu minnu bɛ yen ni laadala ko kɛlɛ bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ko CSP ani Lanbe minisiriso min ɲɛsinnen bɛ bɛn ani keleya ni sigikafɔ ma ale ka délégation ye taama bere ta k'i kunda Bafulabi kan kalo tile 17 a n'a tile 16 la o kɛra Bafulabi mission protestante norvégienne maaw olu ka kuru kɔnɔ sigikafɔ nin kɛra tile 2 baara ye ka fɛɛrɛ ɲini bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na sigidaden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Lasini Kulubali ale ye conseil technique ye minisiriso min ɲɛsinnen bɛ bɛn ani keleya ni basigi ma ale b'a ɲɛfɔ ɲɛna baara sɛbɛn in dilanna lahaliya min kɔnɔ groupe min ye ɲɔgɔn ye Bafulabi yan o ye Lanbe ye parce que acteur baw ye olu fila de donc mais yana n'u ka ɲɔgɔn ye an taara ani dugutigiw kumana ani maire kumana ani tribunal mɔgɔw kumana olu ye explication minnu di an ma a ko la c'est sur la base de ça que an ye charte dɔ dilan
qu'on appelle la charte de cohabitation pacifique entre les différentes parties. Charte in konna la article 16 de ba. Donc charte in article 16 in bébé ben kuma de fo. Foi ta kono ni ben kuma te. Charte in de bena permettre ni beya signer. Mo ka ben ka soro kelemake en entendant que problème munu me solution a se ka soro kula. Parce que para wero we nya fe kana par rapport à ça. Ni bara nye bla drone. Maintenant charte anya fo mo beka mo duru bla kana itola. Lambe mo duru be charte in signer u ga groupe tola. Mais mi CSP mo we u ko kanga clé damadon duma ku be signatar u ga duru la. U ta nya fo u ga dinwe pour sensibiliser. Femme me charte kono ka nya fu nyana. Ni ala sona ko ate meblin u be signala pour nous donner la suite. Donc angoni la je wuli o de kan. E sarti yɛrɛ min ye bɛnkan sɛbɛn nin ye a kɔnɔ kuma kumabaw Lasini Kulubali b'o ɲɛfɔ anw ye. Na ɲa fi cogo min na charte in kumaba dɔ ye jumɛn a article premier an y'a yira charte in kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ man ka mɔgɔ wele ko jɔn. L'appellation jɔn a fɔli ka da parce que ni ko mɔgɔ ma ko jɔn an yɛrɛ bolo le terme il est péjoratif parce que le terme a jatelen no dɔw fɛ comme si c'est des expressions qui sont dégradantes, rabaissantes et humiliantes. An y'a fɔ n ko wa kɛlɛ fanba dɔ ye jumɛn ye o dugukolo ko kɛlɛ parce que dugukolo bɛ dɔw bolo kala baara u k'u y'a sɔrɔ depuis u mɔkɛw bolo. Mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ye lanbe mɔgɔ dɔw ye olu ko ko bon an mɔkɛw de ye dugukolo ninnu di aw mɔkɛw ma parce que u sɔnna an ka laadala ko ma mais ni aw bɔra la an bɛ an ka dugukolo minɛ maintenant on a dit pour le moment minnu bɛ ka dugukolow baara parce que mɔgɔ burusi kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ balo ni sɛnɛ de an ko bon a y'u to yen u ka dugukolo ninnu la baara fɔlɔ k'u da balow ɲini a la yanni dialogue cɛ parce que dialogue bɛ nalen yanni sigi ka kɛ tuguni an ka parce que on envisage aussi u bɛ charte y'o fɛnɛ fɔ ko kɔfɛ an ka coutume ni tradition surtout principalement dans les cassos sigi bɛna kɛ ka coutume bɛɛ ta kelen k'a bɛɛ jateminɛ kelen n'o ka sɔrɔ coutume min don a tɛ ça ne porte pas atteinte mɔgɔ ka dignité la ou bien mɔgɔ ka son honneur si ça ne porte pas maintenant on bɛɛ de bɛna sigi pour examiner ni laada min bɛ yen n'a o kan ka dabila o bɛ dabila maintenant ni laada minnu fɛnɛ bɛ yen n'olu tɛ se ka dabila parce que Mali ye laada la dugu de fɛ donc o laadaw bɛ to yen bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko dugubila ka fisa ni laada wuli ye quoi ensuite charte in y'a yira fɛnɛ fɛn fɛn ye provocation fan o fan acte fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ provocation ye ka se groupe dɔ in ma o ka dabila ensuite charte y'a yira fɛnɛ dugutigiw u ka bonya parce que ko dɔw bɛ taa réunion kɛ u bɛ manifestation kɛ u tɛ fɛn fɔ dugutigi bon dugutigi fɛnɛ ye ɲɛmɔgɔ dɔ ne yɛrɛ min sigilen filɛ moi je suis de Kangaba précisément de Narena hali sini ni ne ni n ka cɛkɔrɔba n'an taara an ka village la n'an y'an ka minɛnw bila dɔrɔn an bɛ taa ka taa dugutigi fo an bɛ taa fo parce que dugutigi c'est une autorité coutumière il a voilà on lui doit aussi un certain respect donc an y'o f'u ye dugutigiw ka bon voilà donc ensuite an y'a fɔ fɛnɛ ni kɛlɛ nana u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka se tribunal la an ka ɲamakalaw bɛ yen an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen an ka dugutigi bulonw bɛ yen u ka taa n'a kuma ye yen fɔlɔ n'u ma ɲɛ a la maire bɛ yen n'a ma ɲɛ yen préfet bɛ yen donc u ka a essayer k'a ɲɛnabɔ o yɔrɔw la fɔlɔ n'u ma bɛn a la fiyewu tuma min na u bɛ sɔrɔ ka se n'a ye tribunal la parce que tubabukan na o de don ko un mauvais compromis vaut mieux qu'un bon procès. I Jalo Big Info bɔlɔlɔsira kan Bafulabe. N'o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'an sefa ni ka waliyakaw sɛgɛrɛ waliya n'u k'a ma ko bɛtɛyakaw fɛ yen Usumani Sisoko an baarakɛɲɔgɔn do waliya radio directeur ba do radio kafo an ka jɛ k'ale ka sɔrɔlenw lamɛn dɔgɔkun in kɔnɔna na ale kɛn bɛ ka munumunu salo kɛ a ka micro b'a bolo ka se ka waliya bɛtɛya kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ bakuruba ye an ka jɛ k'a lamɛn. An ka foli bɛ Big Info lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ani a cɛkɛlaw k'aw fo aw ka baara la fɛn min ye juin kalo tile 27 Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ denmisɛnninw ka n'o ye kalankuncɛ waliya ani président de centre bɛ ɲɔgɔn bolo président tigi tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ Jeli Magan Kuyate ka bɔ Bafulabe Kapu la. Jeli Magan bi an bɛ waliya école la centre joli b'i bolo yan? An bɛ centre kelen de bɛ yan waliya centre donc tali ye salle 5 ye salle 5 de b'an bolo yan. École dɔw bɛ yen olu ma se ka kɛ centre ye n'o ye Fatafin Badumbe ani Solenta olu nana fara waliya kan jateminɛ la o ye bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan candidat joli b'i bolo? Waliya ni Fatafin ni Badumbe ni Solenta n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn écoleden n'a bɛ fɔ o ma ko candidat 100 ni mɔgɔ 200 o de b'an bolo donc cɛmanin 63 musomanin 39.
defu damnana sɔgɔmaden na o ni sisan cɛ baara bɛ cogo di e bolo? Donc baara kɔni taabolo ka ɲi. Donc depuis baara daminɛna an ma gɛlɛya sɔrɔ. Donc surveillant bɛ ka u ka baara kɛ ka ɲa, écoledenw fɛnɛ problème tɛ yen. Donc surtout ma sujet kɛ an ma mɔgɔ minɛ ka sɔrɔ fɛn b'a bolo k'a fɔ ko a bɛ ka sonyɛni kɛ. Donc u bɛɛ bɛ ka baara kɛ ka ɲa. Donc a bɛ ka dérouler normalement. Kuma kuncɛ la ani dugawu don. Donc an kɔni bɛ dugawu ka examen tɔ nɔgɔya. Amina. Merci beaucoup président. Ani siyalen bɛ da Big Info lamɛnba bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ waati tɛmɛna an tun ye an ka den dɔ ka kunnafoni cari n'o ye Sadio Sisoko dɔ b'a wele Habi, ale Bala Sisoko ani Tagu Sisoko den ye qualité fata Sugutali buguda la a tunu sa a bɛ nin kana kalo 8 bɔ bi ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ tɛnɛn juin kalo tile 27 deni kɔni a yɛrɛ Bamako a tunna tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ yɔrɔ si dɔn téléphone t'a bolo ja muso dɔ n'a ye ɲɔgɔn ye o y'a ta baara la a tun bɛ baara la o fɛ yen o kɔni ye entretenu kosɛbɛ a bɛ baara la o fɛ yen ja o bɛ yɔrɔ min yɛrɛ an ka walagaden dɔ bɛ baara la yen u ka surun ɲɔgɔn na u tun tɛ ɲɔgɔn dɔn bon an ka cɛ in t'a dɔn quoi mais laban na ɲininkaliw nana kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc u sera ka ɲɔgɔn na sɔrɔ o ye ɲɔgɔn na dɔn donc o min y'a ye o de Mbuye Kanute bi an bɛ waati min na kɔni deni yɛrɛ a bɛ Bamako a tɛ bolo jugu la vraiment muso min y'a ye n'a y'a bila baara la tiɲɛ yɛrɛ la a y'a entretenu kosɛbɛ ale fana comme muso min y'a ta ale t'a ka mɔgɔ dɔn téléphone t'a bolo fo ale fana y'a ta baara la continuer ka entretenu donc bi an nisiyalen bɛ da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ alhamdulilayi bi kɔni a yera ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan ni waati tɛmɛna an tun ye a ka filiation bɛɛ di ni a si bɛ taa fo san 21 ɲɔgɔn na bi kɔni Sadio Sisoko Habi ye ale kɔni yera ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan. An b'an sefa ni waati kelen na ni an kunda bafin kan an bɛ taa jɔn de sɔrɔ ye radio barakɛla do directeur d'école do n b'a dɔn Modibo Sisoko ale kɔni ka saloni dɔgɔkun in kɔnɔna na an k'an kulomada o fɛ. Dɔgɔkun ka bɔ ayiwa bafin Banbugu Modibo Sisoko n b'a fɔ ye k'a fɔ ayiwa san bannen kɛni banna hɛrɛ la année scolaire 2021-2022 an bɛ foli bila école karamɔgɔw bɛɛ ma ani parents d'élèves ani an partenaires fo ka se mairelakaw ma nka ayiwa gɛlɛyaw bɛɛ gɛlɛya min bɛ o ye hali bi dugu minnu bɛ école karamɔgɔw ta n'u b'u sara ni école kɛnɛ datuguna dɔw kalo 2 kalo 3 u ma sara vraiment ko cɛman ɲi gɛlɛya filanan ye min o bɛ directeurw kan an y'a ye k'a fɔ ayiwa san o san mairelakaw kɛlen bɛ école karamɔgɔw ta k'a di directeurw ma jateminɛ y'a jira k'a fɔ école karamɔgɔ minnu bɛ ta vraiment notion foyi t'olu la enseignement fɛ donc gɛlɛya bɛ directeur bolo k'olu encadrer n'a fɔra i ka direction ta ka classe ta ka tila k'olu encadrer classe kɔnɔ a ma nɔgɔn donc an bɛ résultat min ɲini a ka gɛlɛn an b'a ɲini ayiwa mairelakaw fɛ n'u bɛ école karamɔgɔ min ta i n'a fɔ yanni san wɛrɛ cɛ depuis septembre la u k'u ta u lisi ka bɔ an ka capuw k'u former hali n'a kɛla kalo 1 ye walima an ka maître kɔrɔ minnu bɛ retraite la olu ka se k'u former un peu o bɛ baara nɔgɔya donc an bɛ foli kɛ bɛɛ ye defu kɛni tɛmɛna hɛrɛ ni baden na ani scolaire banna an y'a ye k'a fɔ ayiwa fiɲɛ kura bɛ ka ci an ka sigidaw la sisan ni école bɛ bila école bɛɛ bɛ k'u ka fête kɛ a daminɛna Bajokɛ ma ka se ayiwa Manantali école privée Château la ka se ayiwa Manantali premier cycle 3 fo ka se Nantes la ayiwa bɛɛ kɛlen bɛ fête la sisan ka prix di les meilleurs élèves ma ka tableau d'honneur d'u ma école de minnu ye baara kɛ donc an b'an jɛɲɔgɔn bɛɛ fo ne tun ye ayiwa kunnafoni ka bɔ Bafin min sera aw fɛ info kunnafoni hali bi an bɛ to Bafin o baramakɛ Modibo Sisoko ayiwa nin ye phénomène kura dɔ ye an bara yan sisan duguw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a dɔn k'a fɔ Bafin tilancɛ wulila ka bɔ Basana ka na yan 86 ala barajiw sigilen dugu minnu wulila ka na n'u yɛlɛmana ka na Badugu la dugu caman bɛ bi bina gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que dancɛ mankan bina ka don u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini vraiment mairelakaw fɛ quartier min dir'u ma ka dugu bɛɛ ka superficie di ma ka du bɛɛ ka superficie d'u ma u k'o document ɲini u ka actualiser vraiment a mankamisɛnninw bina ka caya ala an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma ka fura ye donc nin tun ye kunnafoni ka bɔ Bafin Modibo Sisoko an bɛ segin ka na k'a fɔ hali bi Bafin ɲa samiya kɛni alhamdulilayi taabolo ka ɲi an tɛ se ka tile 3 kɛ ni sanba ma na dɔw ye kɔrɔsiyɛnni daminɛ dɔw bɛ danni na dɔw bɛ sasali la o tɛ bɔ a la n'o bɔra an b'a ye k'a fɔ ayiwa jɛgɛ feerelaw fana association de producteurs minnu bɛ jɛgɛ mara kɛ bi olu ye jɛgɛba feere mana Nantes la jɛgɛ kɛnɛ kilo 300 donc ni ala sɔnna ma juma nata u b'a a bɔko filanan kɛ ni mɔgɔ bɛ jɛgɛ kɛnɛ la kilo 300 ka bɔ ji la dɔrɔn k'a d'i ma jɛgɛ ɲɛnama tabɛn belebelew kilo 300 i b'i boli ka na Nantes la juma nata ni ala sɔnna ma n'o bɔra sagaw fana ayiwa seliba ɲa
kɔrɔ sago bina ka caya hali n'a sɔrɔ ayiwa gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔw la parce que dɔw bɛ saga san k'a mara k'a feere u bɛ prix d'a kan mais an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw vraiment sagaw dɔ bina ka jigin ɲina hali n'a sɔrɔ a man bin ka caya mais ni Ala sɔnna ma saga caman bɛ ka taa fana ka taa Bamakɔ mobulu la o de bɛ ka ko gɛlɛ nin tun ye ayiwa kunnafoni ka bɔ Bafin Moribo Segu fɛ n b'a fɔ assalamu alaikum. Tamabere ale kɔni b'an bolo ka se ka Bafulabe be selge naani ka bɛɛ lajɛlen dɔn ɲɔgɔn na ka se ka kunnafoni wɔgɔbɛ ka ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma an n'an baarakɛ ɲɔgɔn cɛsirilenw olu kɔni dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ k'an dɛmɛ nin baara in ale bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na an bɛ taa Tɔmɔrakaw fɛ yen Tɔmɔra Bukari Danbele u k'ale ma ko Orolan ale ka kuma bara ta ka yala Tɔmɔra kɔnɔna na kunnafoni min bɛ yen ni k'u fara ɲɔgɔn kan bakurubaya ka ta ka di an bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka jɛ ka lamɛn. Wa bigin fo Bafulabe alula no wala Bukari Danbele Orolan ne mun femme mu demakanti no usubi janyate kilo tani lulu jate awa fonyo ba do tungulita sungulu ira profiter o fonyo le kotosa bitige fula wolu dagati sa wa bitige fulo men sanira wolu dagati kalso kendulu tata sabari mansi no kalsin ken awa jate normale qawlo ko kunna firu la dal masabari awa sugin men ken no bitige no gati manje nyasi le masahi bitige fula ira wolu dagati demaka boga fota nyama ka tawo nyane wa mobili mesani hikawa bandolu ko muta atigola luwo kata ganjala anin da liberate mobilin koni wa anata usubijanya ntamenje kuna firi na sila man tafanya le ka mobilin je otuma ben sardinge to mobilin mesani atata sa wa ko bere haklo to ala ka transfert kala si inyogo masa sidi di ko gindo wole tamu mobilin tisa mobilin matre numero matricule wo mbule mo binani ninkili tanni sagi nani CAT donc mobile mu awa société mobile le wama mobile koni atata atambita usubija nyala ukuna firingo Bukari Danbele Orolan wole muka alashal dogogin konna na Sema Danbele papi farkolo nyanaje gunkan e kibaraj may soranye Dr Moussa Sissou Atakou l'envlamere refer Maina Baflabe Amaisa Sibirido joué kalot le fla samba fla animgan fla final beleba asusura Mandela FC Aleni Soleil de Mainani oui Masrana Sokatala Amaye minute bi konaton to la tekene kunchera kele ani kele Soleil fonfe Adaman Damiloga Kamantan nani ale oluka chirudo miye Mandela fonfe la esa fune Sissou muka Kalaman Sigi ale oluka chiru kelendo mbeta siride tiro bila o siride tiro bi konala Mandela ma olude karjiga bina bunya wesiba soro saba ani kele obato sa mingini Mandela mawe miye ko fe Dr Moussa Sissoko obe wulini atako wolonvlaye Maina Moussa terena ama fosa ko kambe 8e édition na sanato konala dingina wolma che kundo Sema papi big info sanfɛ nana an sera ka jɛ ka min sɔrɔ ka lase aw ma o de ni alisa sa kominu min be n'o ye yɛrɛ mara kafo minnu be n'a sɔrɔ u ka kunnafoniw tɛ ka tɛmɛ u ka dɔn ka fɔ kan tɛ ka sɔrɔ de wa ma t'an bolo o yɔrɔ ninnu fɛnɛ na min bɛ se ka to ka kunnafoniw jɛlenw k'o di an ma sanga ale ni waati ka se ka kunnafoni lakika Bafulabe cercle kɔnɔ ka lase aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw fana bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ min ye n'o ye k'an ka baarakɛlenw ka partager ka commenter wa n'o ye aw bɛ se ka min kɛ an ye dɛmɛ wɛrɛw la cogoya min na baara in ale bɛ se ka taa ɲɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a k'an bɛn dimanche wɛrɛ inshallah.